बोले कैसे हो? सुंदर तो नहीं हूँ मैं। শুভরাত্রি। এটা কাই? এটা কোথা থেকে কিনে এনেছো? বাজার থেকে। কোন বাজার থেকে? ওটার নাম কি? শপিং মল। তোমার বাগানে তুমি খেলালে মরলি, तुझके विदाई तो के खिलाने बोली। आज कुछ बोल क्यों नहीं है? मेरे बेटी तो बोल नहीं दे रही है। देखो क्या कर रहा है, उसके साथ ही बात करना पड़ेगा। तुम्हार नाम की? माँ ओদের नाम की? गुइनाई রেখে দাও। মা গুইনাই বলে দাও। আয়া দেখে দিবে এখন। মা ওদেরকে বলে দাও কখন না আমার জামা वो तो बंगाली में बोल रही है। আমি কিসে দেয়া টাকা নেব? এরকম কর। घुमा घुमा। गुड नाइट। मामा दादा मामा काका बाबा मामा काका दादा मामा काका दादा अच्छा मामा काका दादा गुनी ना है অনেক অনেক। আই বলো কোন দাদা? অনেকগুলো দাদার কথা বলো আমাকে। কি বলবো? অনেকগুলো দাদার কথা বলো। আমি পাপার পাশটায় যাব। তুমি কাটছো কেন মা? আদর করে দাও। অনেকগুলো দাদা ফুল ফুটেছে। गुड नाइट। তো দাদা এটা তো জায়গা আছে, তুই এখানে জায়গাতে ये देखते हैं। জানো না কি হলো সোনা? কিছু তো হয়নি। কেন খুলছো? কিছু তো হয়নি। আর খাবে? আমরা ওই কাকটা ডাকা